जिंदगी वो है जो यादे नबी में कटे। मौत वो है जो मदीने में जाकर मिले। मौत जिंदगी ওটাই যেটা নবীর ইয়াদে কেটে যায়, ওটাই জিন্দেগি। আর মত ওটাই যেটা মদিনায় মৃত্যু যেটা হয়, ওটাই মৃত্যু। তাই কবি বলছেন জিন্দেগি ও হ্যায় जो यादे नबी में कटे। मौत वो है जो मदीने में जाकर मिले। जिस पे मौला की इतना करम हो उसे, जिस पे मौला की इतना करम हो उसे, फिर किसी की इनायत नहीं चाहिए। आरो जोरे की उल्फत निहा में सीने में है। दिल में उल्फत है और दिल मदीने में है। तालिबों को भला किस तरह चैन हो जबकि मतलूब उनका मदीने में है। छोड़ो दुनिया का दर और मदीने चलो। कहाँ चलो? জোরে বলুন। মক্কা নয় মদিনা। আর আজকাল কিছু মৌলবি আছে খালি মক্কা 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 মক্কা, এরা মদিনা চেনে না, মক্কা। আরে আর আশিকদের মুখে শুনেন ছোড়ো দুনিয়া কা দর और मदीने चलो। সব ছেড়ে দিয়ে চলো মদিনায়। কেন যাব? छोड़ो दुनिया का दर और मदीने चलो। बेकसों का सहारा मदीने में है। যার কেউ নেই, নবী বলছেন তার আছে আল্লাহ এবং আমি রাসূলুল্লাহ। নবী বলছেন আমার কোন উম্মত যদি সে ঋণ করে যদি মারা যায়, তার ঋণ যদি পরিশোধ করার মতন দুনিয়ায় কেউ না থাকে, আমি রাসূল জিম্মেদার হয়ে গেলাম ওই উম্মতের ঋণ আমি রাসূল নিজেই পরিশোধ করে দেব। সকলের মুখে মদিনা। मेरी आंखें तरसती है या रब मुझको बाग़े मदीना दिखा दे। जोरे बोलो ना सुभान अल्लाह।